श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं सजनपरिवृतम् ब्रह्मदारुं स्मरामि ब्रह्मदारुं स्मरामि। तुम्हें अनंत क्षय हे जगन्नाथ तुम्हें अव्यक्त अक्षर हे जगन्नाथ निज इच्छारु सृजिल हे जगत आदि नाही जे तुमर नाही अंत तुम्हें पवित्र ओंकार चिर सत्य नील सिंधु तीरे नीलाचल तहि विराजित बड़ देउल दारु ब्रह्म रूपे हे विश्व पालन उड़ा पताका पतित पावन सत्य धर्म न्याय परिसंस्थापित भक्तर तुमे होइछ हे नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ जो फूलटी फुटिबा पाई मु एते त्याग कली से फूल माला हुई उपयुक्त लोकर गलारे न लंबिबा पर्यंत मोर मुक्ति नहीं। धाईमाटा भारी कपटी केबे तुम ना कहनी चिन्हा दबा तो दूरर कथा हेले एक कथा मु मालतीठू शुणिछि जे मोरी लगे तमे दिजण बाहाई पारलनी चिंतामणि को मु पाइलिनी किंतु ता बदल रे तते तो पाइछि माँ न भी माँ हो पारिछि ये कौन कम बड़ पाइबा माँ दूर राइज को चिटौ जीव पाख राइज को बातिनी जीव काहू काहू राजा महाराजा पुओ माने आसीबे तमे हाथ रे बरणमाला धरी सबु राजा पुओ माने को देखी देखी चलिबो पतित मानक उद्धार पई एई पुरुषोत्तम क्षेत्र रे मु विराजित हेबी ता परठारो गोटे सत्य प्रतिपादित हबो जे मु सबु जाति सबु धर्म आउ समस्तक विश्वास भितर अछि। चारु चंद्रमा हसी चारु चंद्रमा सुढळ नयने सुषमा नाही उपमा ता छेना चंद्रमा हसी चारु चंद्रमा। ब्रह्मांकर अधस्तन परम विष्णु भक्त राजा इंद्रद्युम्नଙ୍କ जीवନରେ एक अभूतपूर्व घटना घटिବାକୁ ଯାଉଛି। समग्र आर्यावर्तरे से एकमात्र राजा जहाँकर जीवन समर्पित महाविष्णुଙ୍କର आराधनारे तांकर प्रारब्ध तपस्या और साधना बलरे नीलमाधवଙ୍କର अपार करुणा लाभ करिबारे समर्थ होई परिछन्ति से नचेत जम्बूद्वीप भारत भूखंडरे एति राजा थिबा सत्वे भी इंद्रद्युम्नଙ୍କ उपरे नीलमाधवଙ୍କ संधान नेबा और मंदिर प्रतिष्ठा करिबा भली गुरु दायित्व दिया जायथांता काहेकि सतरे
ସେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଯିଏ ଆକସ୍ମିକ ରାଜସଭା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସତର୍କ କରିଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ରାଜାର ଧର୍ମ କେବଳ ପ୍ରଜା ପାଳନ ନୁହେଁ, ଧର୍ମର ରକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ତାର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କଣ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? କେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ରାଜସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଛଦ୍ମବେଶୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ? କଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ? ଉତ୍ସବ କର ରାଜା, ଉତ୍ସବ କର। ଦ୍ୱାରପାଳ, ସମ୍ବତ୍ସର, ଦଶନ୍ଧି, ଶତାବ୍ଦୀ, ଅର୍ବୁଦ ଅର୍ବୁଦ ବର୍ଷ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ହିଁ କଟିଯାଉ। ନିୟମିତ ଋତୁଚକ୍ରର ଆବର୍ତ୍ତନ, ରାଜ୍ୟ ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମ, ପ୍ରଜାକୁଳ ଆନନ୍ଦିତ। ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଅବନ୍ତୀକୁ ନେଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷରେ କାଳଯାପନ କର। କିନ୍ତୁ ରାଜା, ନିଜ ହୃଦୟକୁ କେବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛ? କେବେ ନିଜକୁ ପଚାରିଛ, ତମେ ସୁଖୀ ତ? मोर परम सौभाग्य जे ए सभागृह जड़े संसार त्यागी सन्यासी दर्शन मिलला। महाभाग, आमर प्रणाम ग्रहण करंतु। उठ उठ राजा इंद्रद्युम्न, उठ राणी गुंडीचा। सन्यासी परिचय जदि जानीपारती। परिचय? तुम्हें तुम निजर परिचय जान राजा? मु तो संसार त्यागी सन्यासी, मोर परिचयर आवश्यकता नहीं। महाभाग, अवंती नरेश महाराज इंद्रद्युम्न परिचय ससागरा धरा चाहे। यही परिचय नहीं बंचिबा को चाह इंद्रद्युम्न? से सिंहासन रे जे बसिबो से हेबो अवंती नरेश। यही आपेक्षिक परिचयर अहंकार भितरे तमे रहिबा को चाह? तुमरे राजसभा पंडित, वीर एवं ज्ञानी मानक द्वारा मंडित होईछि। सेमाने भी कौन विद्यापति परी यही कथा कहिबे? राजा, जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु, ध्रुवं जन्म मृतस्य च। मृत्यु अछि, जीव जगत, स्थावर जंगम, सूर्य, चंद्र, तारा समस्तंकर मृत्यु अछि। ए सूर्य दिने अस्त जीव, आउ केबे भी उदय हबनी। चंद्र मध्य आकाश बक्षरु लोप पाइजिव, समुद्र स्थिर होइजिव, पवन स्तब्ध होइजिव, किंतु एमिति किछि अछि जहा केबे भी शेष हेबनी। सेइटा कौन महाभाग? कीर्ति, जहा चिरदिन पई उज्ज्वल ही रहिजिव। तमे विश्वास करो राजा, एई जे पवन प्रवाहित होउची, एई जे सूर्य चंद्र सेमानंकर किरण दान करूछंती, एई जे समुद्र रे जुआर उठुची, नदी प्रवाहित हेउची, से सबु सेमानंक इच्छारे घटुनी, आउ कहा निर्देश रे घटुची। मु विश्वास करे। केबे सेई निर्देश को खोजिबा को चेष्टा करिछ? मुनि ऋषि माने तांक तपस्या बलरे से निर्देश को आविष्कार करथिले। सेइथि पई कहि जाइछंती, ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसीजासन सन्निविष्टः, केौरवान मकर कुंडलवान हिरण्मय बपु धृत शंख चक्र। नारायण, मु जाने तमे सूर्यवंशी राजा, तेणु तमे सूर्य उपासक। किंतु एकथा भूली जाओनी इंद्रद्युम्न, परंपरा रे तमे परम वैष्णव। नारायण तुमर आराध्य हेबा उचित। हृदय तुमर एबे भी अंधकार रे आछन्न राजा। अभिप्सार आलोकरे ताकु आलोकित कर। तारि भितरु तुमे सेई परम पुरुषर संधान पाइब। तांकरी निर्देश रे निजको परिचालित करी तुमे कीर्तिमान होई पारिब। किंतु ता न करी एमिति शह शह समावर्तन उत्सव पालन कले तुमर, तुम राज्यर, ए पृथ्वीर काहारी किछि लाभ हेबो नाही। एतिकी मोर कहिबार थिला। खोज खोज इंद्रद्युम्न,
तुम हाथ दे हुए तो एक नूतन कीर्ति स्थापित हेब। खोज 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 इंद्रद्युम्न खोज, मन प्राण दे खोज। किए किए एई सन्यासी विद्यापति किए? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦେଖିନି ମହାରାଜ। ବୋଧ ହୁଏ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ନୂତନ ଆଗନ୍ତୁକ। से जीए हंतु ना कहीं मोर अंतरात्मा को दोहले दे गले, कही गले खोज बोली। केमिति खोजिबी, कोठी खोजिबी, काहाकू खोजिबी, काहाकू? प्रणाम विद्यापति महाशय। ମହାରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମତେ ଡକେଇ ପଠେଇଥିଲେ। आपण बसंतु, मु डाकी दउची। ମହାରାଣୀଙ୍କର ଜୟ ହଉ। बस विद्यापति। सन्यासींकर किछि संधान पाइल? ନା ମହାରାଣୀ, ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ସାରା ଅବନ୍ତୀ ନଗର ଲୋକ ଲଗେଇ ଖୋଜିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କୋଉଠି ପାଇଲିନି। ସେ ଯେମିତି ହଠାତ୍ ଆସିଥିଲେ ସେମିତି ହଠାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ସେଇ ଦିନଠୁ ମହାରାଜ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୋତେ ସେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ କହିଗଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଖୋଜିବେ ସେ? ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ମୋ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଉଙ୍କି ମାରୁଛୁ ମହାରାଣୀ। ସନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଯେତିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା, ତାଙ୍କ କଥା ସବୁ ସେତିକି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ରହସ୍ୟମୟ ଥିଲା। ମହାରାଜ ଏତେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ସେ ଉଆସ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି, କେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି କୁଆଡ଼େ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ତାର କୌଣସି ଠିକଣା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗରେ ରଖି ମଧ୍ୟ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏପରି ବିଚଳିତ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କିପରି ଚଳିବ ମହାରାଣୀ? ରାଜା ବିଚଳିତ ହେଲେ ପ୍ରଜାମାନେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାପରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦିଏ। କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ କର ବିଦ୍ୟାପତି। ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ମହାରାଣୀ? ଏକମାତ୍ର ତମେ ହିଁ ପାରିବ ବିଦ୍ୟାପତି। ତମେ ମହାରାଜଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ। ତମେ ଖାଲି ବିଦ୍ୱାନ ନୁହଁ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବି। ମହାରାଜଙ୍କର ଏ ଅସ୍ଥିରତା ତୁମେ ହିଁ କେବଳ ଦୂର କରିପାରିବ। ଗତ 2 ଦିନ ହେଲା ମହାରାଜ ତ ରାଜ ଦରବାରକୁ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜପ୍ରସାଦ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ତମ ପାଇଁ ତ ଦ୍ୱାର ଅବାରିତ। ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ତ ପ୍ରାସାଦ ଭିତରେ ବି ରହୁନାହାନ୍ତି। महाराणींकर जय हेउ। କ'ଣ ହେଲା ମଦନିକା? महाराजांकर प्रधान देह रखी आपणको देखा करबाकू चाहती महाराणी। ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଦେହ ରଖି ଯାଅ, ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ କୁହ। ତା ମାନେ ମହାରାଜ କ'ଣ ପ୍ରାସାଦ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଅତି ପ୍ରତିଶରୁ ସେ ପ୍ରସାଦ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। महाराणीଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କି ସମ୍ବାଦ ସୃଷ୍ଟିଧର? ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମହାରାଜ ଚାଲି ଚାଲି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆଜିକାଲି କୁଆଡ଼େ ଗଲାବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ରଖିକି ମଧ୍ୟ ନେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ମହାରାଜଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲି। ମହାରାଜ ଚାଲି ଚାଲି ନଗର ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ନଗର ବାହାରେ ତ ଅରଣ୍ୟର ସୀମା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ହଁ ବିଦ୍ୟାପତି ମହାଶୟ, ମହାରାଜ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ଉପରକୁ ପଡ଼ିଗଲା। ମତେ ଦେଖି ସେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ମତେ ସେ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଆଉ ତମେ ଫେରି ଆସିଲ? ମହାରାଜଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ମୁଁ କେମିତି ଅମାନ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ରାଣୀମା? ବିଦ୍ୟାପତି, ପ୍ରଭାତ ଯାଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯିବ? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ମହାରାଣୀ। ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିଧରଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମହାରାଜଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରୁଛି। ମହାରାଜ ବିବ୍ରତ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ବିଷୟରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅବହିତ ଥିବେ। ଚାଲ ସୃଷ୍ଟିଧର, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ।
ଏ ମଧୁର ବଂଶସ୍ୱନ କୁଆଡ଼ୁ ଭାସି ଆସୁଛି? କିଏ ବଜାଉଛି? କେତେବେଳେ ପାଖରେ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଦୂରରେ, ଠିକ୍ ଯେମିତି ମୋତେ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। କିଏ କିଏ ଏ ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ କିଏ ବଂଶୀ ବଜାଉଛ? କିଏ ତୁମେ? ଦେଖା ଦିଅ ମୋତେ। जंगल भितर राजांकर तो सन्धान मिलुनी। ମୁଁ କଣ ଜାଣେ? ବଣ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଆଉ ମୁଁ ସେଉଠୁ ରାଜଉଆସକୁ ଫେରି ଖବର ଦେଲି। सृष्टिधर राजांक अनुसरण करबा तुमर उचित थिला। କେମିତି କରିଥାନ୍ତି କୁହ? ମୁଁ ହେଲି ଆଦେଶର ଚାକର। ମହାରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ ତମେ ଏଉଠୁ ଫେରିଯାଅ। ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି? सृष्टिधर एते बड़ निबिड़ अरण्य भितरे महाराज को खोजा कौटी? ताहले आमे कौन फेरी जीवा? ना सेमिति हो आमे तांको खोजी बाहर करिया को पड़िबो। महाराज निरस्त्र अरण्य भितरे हिंसा जंतु मानक पाखरे आमे तांको छाड़ी जाई परिबा नै। वर्तमान मध्याह्न मोर विश्वास संध्या सुधा आमे तांको संधान निश्चय पाइबा। चलो आसीगल राजा। ए कंठस्वर मु आगुर शुणी अति परिचित कंठस्वर। सन्यासी आपण ए बंशी स्वन शुणी बड़ा विचलित हो पड़छ ना राजा? ना ए बंशी स्वन तो मु आज शुणिली, किंतु सेदिन आपण राजसभा जो खोजार इंगित मत दे आसते से खोजार प्रक्रिया मो मन भितर आरंभ हो जाए सन्यासी। किंतु किंतु मु बुझीपारुनी मु क्या खोजुची, कौन पाई खोजुची, कौन खोजुची? कस्तूरी मृग देखिछ राजा? आपणा गंधरे विभोर हेई से गंधर उत्स खोजी बुले, किंतु जानी पारेनी से गंध तारी भितर ही भासी आसुची। बुझीपारलिनी सन्यासी? कस्तूरी मृग भी बुझीपारे तामाने बाहर दृश्यराजी चक्षु फेरई आनी निजर अंतर भीतर को दृष्टि निक्षेप कर इंद्रद्युम्न। बंशी स्वनर मर्मस्थान रे तुमे अवश्य पहुंची पारि। ताहले बंशी स्वन आपणक नुहे? मु इंद्रद्युम्न ए सारा सृष्टि रे केवल जणे मात्र ही अछि जे बंशी बजई पारे। आउ ए सारा सृष्टि रे केवल सेई हेउची भाग्यवान जे बंशी स्वन शुणी पारे। ताहले मु कौन करिवि सन्यासी? घटना सबको समय हाथ रे छाड़ी दियो राजा, से ही तुमको निर्देश देवे। किंतु गोटाए कथा मने रख, खोजिबा बंद करो नहीं।
ନିଜର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର ଦେଇ ଖୋଜିଲେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ। ମହାରାଜ ମହାରାଜ ବିଦ୍ୟାପତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଅରଣ୍ୟରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସୁଛୁ। ଆପଣ ହଠାତ୍ ଉଆସ ଛାଡ଼ି ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଏ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ମହାରାଜ? ଫେରିବା ଚାଲ। ଦୃଷ୍ଟତା ମାର୍ଜନା କରିଏ ମହାରାଜ। ଆପଣ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବଡ଼ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମନସ୍କ? ଅନ୍ୟମନସ୍କ ମୁଁ ନୁହେଁ ବିଦ୍ୟାପତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଏ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଖୋଜୁଛି ଯିଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କାରଣକୁ ଭୁଲେଇ ଦେଇଛି। ମହାରାଜ, ମୋତେ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ସେ କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତୁନି। ବିଦ୍ୟାପତି, ତମେ ତମେ ଅଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ତମେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅମାତ୍ୟ, ମୋର ପରାମର୍ଶଦାତା, ମୋର ମନ୍ତ୍ରଣାଦାତା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅବ୍ୟକ୍ତ ତାକୁ ମୁଁ କଥାରେ କହି କେମିତି ବୁଝେଇବି? ତେବେ ଦିନ ଆସିବ, ସବୁକିଛି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲ। मीनाक्षी, ए मीनाक्षी, खाए गुडे। मीनाक्षी, ए मीनाक्षी, खाए गुडे। मीनाक्षी, मीनाक्षी, ए मीनाक्षी, खाए गुडे। मीनाक्षी, ए मीनाक्षी, खाए गुडे, खाए गुडे। एबे खाइथिलु परा पुणी भोक की पेट की तोर हौ एबे खा। मीनाक्षी, प्रचंड तृष्णा। मीनाक्षी, मीनाक्षी, पानी दे मीनाक्षी, पानी दे। ए मीनाक्षी, पानी दे। आपण बसंतु, मु आपन पे पानी नहीं आसुची। मीनाक्षी, पानी दे, पानी दे। मीनाक्षी, ए मीनाक्षी, पानी दे मीनाक्षी। खूब चिंतित जना पड़चंती आर्य। किछि गोटे समस्यार सम्मुखीन होइचंती बोध हुए। समस्याटा मोर न मीनाक्षी, महाराजंकर। से एते विचलित हो पड़िचंती जे तांको देखिले भारी दुख लागुची। महाराज इंद्रद्युम्न तो केबे अस्थिर हुअंती नहीं। ता छड़ा आपण तांकर अति प्रिय पात्र और मंत्रणदाता मध्य। अतीतरे अनेक समस्यार समाधान करिचंती आपण। तेबे ए क्षेत्र रे आपण कोन अक्षम? ना मीनाक्षी, मु अक्षम नुह, किंतु एपर्यंत मु जानी पारुनी तांकर समस्या कौन। से एते विचलित कहीं? आउ जदि बा किछि समस्या थाए ताले से मो पाखरे गोपन रखिचंती कहीं? हुए तो कहबा पे प्रकृत समय आसी नथिबारु से पर्यंत कहि नाहंती। एई किछि दिन तळर कथा मीनाक्षी। राजत्वर संवर्षर पूर्ति उपलक्षे राजसभा नृत्य गीतर समारोह चलता। ठीक सेतिकी बेले हठात जड़े सन्यासी सभागृह को प्रवेश कले। नृत्य संगीत सब बंद हो गला। तापर सन्यासी जनक राजा किछि कहि चली गले। कौन कहले सन्यासी? जहा कहले से जतिक अबध्य
ताठू बेसी प्रहलिकामय से एमिति किछि जिनिस खोजबाकू कहीगले जार अर्थ मु मोटे बुझिपारिलिनि किंतु महाराज से दिनठू अन्यमनस्क राजकार्य मन दौना पहाड़ अरण्य आ नगर चतुर्दिगरे उद्देश्यहीन भाव में बुलुंट यार माने कौन हो पार मीनाक्षी आर्य मु तो जड़े सामान्य स्त्री लोक एते गभीरता भितर प्रवेश करने मु अक्षम तेणु मु बा आपन को कौन बुझेबी किंतु तांको बुझिबाकू पड़िबो तांकर मन कथा जानिबाकू पड़िबो तांको ए समस्या उद्धार करने पड़िबो ठीक कथा कहते आर्य महाराज दयारू आपण आज उच्च आसन में बसी पारिचंती सम्मानर अधिकारी होइचंती महाराजंकर अन्न जलरे आम परिवार पुष्ट होइची जदि तांको पई जीवन विसर्जन दबाकू पड़े तेबे भी कोनोसी क्षति नहीं किंतु एक कथा मु किपरि जानिबि तांकर दुख को दुख काना दुख काना आपण यथासाध्य चेष्टा करी तांको मन कथा बुझंतु आर्य आ ए कथा भी जानी रखंतु तांको संतुष्ट करबा पई जदि दरकार पड़े मु भी आपण को सहित सब प्रकार त्याग करबा पई प्रस्तुत अछि महाराज काहे अस्थिर काहे पूरी से ध्वनि बारंबार से बंशी स्वन किए किए बदौछ बंशी किए तुम्हें कोठू भासी आसुचे बंशीर स्वन किए किए बदौछ बंशी कहा पाई बदौछ कौन पाई बदौछ मु तुमको अनुरोध करुच्ची बंशी बाधक तबे तबे दया करी देखा दियो दया करी मते देखा दियो बंशी बाधक तबे दया करी देखा दियो देखा दियो शुणी पार्छ रानी शुणी पार्छ रात्रि निर्जन प्रहर केमिति बंशीर स्वन भासी आसुची महाराज रानी किए एमती बंशी बजाउछि काहेकि बजाउछि काई मु तो सुनी पारुनी शुणी पारुन किंतु मो काने रे बंशी सुना एमिति गुंजरी उठुची काहेकि आज दिन बेले अरण्य भितरे ठीक ठीक एई स्वर मते शुभुथला रानी महाराज एई किछि दिन हला मु लक्ष्य करूची आपण सब बेले प्राय अनमनस्क रहउचंती मन भितरे जेमिति किछि गोटे चिंता घारुची दुश्चिंता अनेक समय रे भ्रम सृष्टि करे महाराज भ्रम भ्रम नुहे तो आउ कौन आपण बंशीस्वर शुणी पारुछंती अथच आपण पाखरे ठिया हुई काई मु तो शुणी पारुनी मु कौन करिबी रानी एमिति अभिज्ञता मो जीवन रे केबे भी आसी नथिला मु बुझी पारुनी मु कौन करिबी आपण स्थिर हुअन्तु महाराज ए विषय रे राजगुरु आ विद्यापति सह मु परामर्श करिबी आश्चर्य केवल महाराज बंशीस्वर न शुणुछंती आउ के शुणी पारुनांती हाँ राजगुरु महाशय काली राति रे हठात चित्कार सुनी महाराज को शयन कक्ष को पशि आसी देखिली महाराज सजिया छाड़ी केमती गोटे विह्वल दृष्टि नहीं ठिया होइछंती मते से देखी पचारले ए बंशीस्वन तुम शुणी पारुछ विश्वास करंतु राजगुरु महाशय
କୌଣସି ବଂଶୀସ୍ୱନ ମୋ କାନରେ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ମୋ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅନେକ ଆଶ୍ୱାସନାର କଥା କହିବା ପରେ ସେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ଶଯ୍ୟାରେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଡକେଇ ପଠେଇଲି। ତମେ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛ ବିଦ୍ୟାପତି? ମୁଁ ବି କିଛି ଭାବିପାରୁନି। କାଲି ମୁଁ ବି ସେମିତି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲି। ସକାଳେ ମହାରାଣୀଙ୍କଠୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲି ମହାରାଜ କେମିତି ଚିନ୍ତିତ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ସୃଷ୍ଟିଧର ଆସି ଖବର ଦେଲା ମହାରାଜ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅରଣ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମୁଁ ମହାରାଜଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଲି। ଗଭୀର ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ମହାରାଜ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଠିଆ ହେଇଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ପୁଣି କାଲି ରାତିର ବଂଶୀସ୍ୱନ କଥା ମହାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ, ଆପଣ ହୁଏତ ଏହାର କାରଣ ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରିବେ। ମୋର ମନେ ହେଉଛି କେହି ଜଣେ ମହାରାଜାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ବଂଶୀବାଦନ କରୁଛି। ସେ କିଏ ହେଇପାରେ ରାଜଗୁରୁ ମହାଶୟ? ସେ କ'ଣ ଚାହେଁ? ଏକଥା କ'ଣ ଏମିତି ହଠାତ୍ କହିହୁଏ ମହାରାଣୀ? କିନ୍ତୁ ଏକା ମହାରାଜ କାହିଁକି? ଅନ୍ୟ କିଏ କାହିଁକି ସେ ବଂଶୀସ୍ୱନ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ମହାରାଜ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଏବେ ଏତେ ବିଚଳିତ, ଏତେ ବିବ୍ରତ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ୟାର କାରଣ ଜାଣିବା ବଡ଼ କଠିନ। ମୋତେ ଟିକେ ଭାବିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ। ମୁଁ ଏହାର ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଭୟର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ତ? ଭୟ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି ମହାରାଣୀ? ବଂଶୀର ସୁମଧୁର ସୁର ମଣିଷକୁ ଆନମନ କରେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ କରେ ନାହିଁ। ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ ସତ, କିନ୍ତୁ ବିପଦରେ ପକାଏନି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଦି ଜଣ ଯାକ କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ? କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ମହାରାଣୀ। ସମୟ ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି, ମୁଁ ଏହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବି।
ତୁମେ ତାହେଲେ ଆସିଗଲ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ? କିଏ କହୁଛ ତମେ? ଆଜିଠୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ତମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଛଟପଟ ହଉଛି। ଦେଖା ଦିଅ ମତେ, ଦେଖା ଦିଅ ମତେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ମତେ ଦେଖିବାର ସମୟ ତୁମର ଆସିନାହିଁ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର 1000 ବର୍ଷର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଏନି। ତମେ ତ ଅଦୃଶ୍ୟ, ତମେ ତ ଅଭାବନୀୟ। ଦୟାକର, ମତେ ଦୟାକର, ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ମତେ ବୁଝିବାକୁ ଦିଅ, ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ଲୋକ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ କାହିଁକି ତମର ସ୍ୱର, ତମର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି? କାରଣ ତୁମରି ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିରାଟ ଓ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାହିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ମୁଁ ନିର୍ଗୁଣ, ମୁଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ମୁଁ ସର୍ବକାଳ, ମୁଁ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ, ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପୁଣି ଅଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ସ୍ୱୟଂଭୂ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଏମିତି ଏକ ରୂପରେ ଯାହା ଏକାଧାରରେ ହେବ ରୂପମୟ ଏବଂ ଅରୂପ। ଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷଲତା, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର ସବୁର ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ମୁଁ ବିରାଜିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛି। ଆପଣ କିଏ ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ ନୀଳମାଧବ। ଉଠ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଉଠ। ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଲି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ, ଧନ୍ୟ ହେଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବି ପ୍ରଭୁ, କେମିତି ପାଇବି? ଖୋଜ, ମତେ ଖୋଜି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେଇ ତ ତମ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା। ଭକ୍ତ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ବି ଭକ୍ତ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତି। ଖୋଜ ମତେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ଅଭିପ୍ସା ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଦୟା କଲ ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ ଦେଖା ଦିଅ, ମତେ ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ମତେ ଦୟା କର, ମତେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଦୟା। କାହାନ୍ତି ସିଏ? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସିଏ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆପଣ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ରାଜା? ସେଇ ବଂଶୀ ବାଦକକୁ, ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ତୁମେ ସନ୍ଧାନ ପାଇଗଲ? କଣ ପାଇଲି ମୁଁ? ଖାଲି ନାମ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ତ ପାଇଲିନି। ସେ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଥାଇ ମତେ ଖାଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଖୋଜ। କୋଉଠି ଖୋଜିବି? କୋଉଠି ପାଇବି? କେମିତି ପାଇବି? ସେଇଦିନ ପାଇବ ଯେଉଁଦିନ ତୁମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥିବା ଅନ୍ଧାରକୁ ତୁମେ ଆଲୋକିତ କରିବ। ସେ ପୁଣି କେବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ? ଏଇ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଦେଖୁଛ, କହିପାରିବ ସେ କେମିତି ଜଳିଲା? ଏଇ ପଥର 2 ଖଣ୍ଡର ସଂଘର୍ଷରୁ ଅଗ୍ନିର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଅଗ୍ନିରୁ ଆସିଲା ଆଲୋକ। ସଂଘର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ ରାଜା। ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ବିରୋଧାଭାସ ଅଛି, ଅନେକ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଆକାଂକ୍ଷା ବି ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କର। ବିରୋଧୀ ଚିନ୍ତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଜନ୍ମ ହେବ ଅଗ୍ନି। ସେହି ଅଗ୍ନିରେ ସବୁ ଅଶୁଭ ଅମଙ୍ଗଳ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଜନ୍ମ ହେବ ଶୁଭ,
ତାକୁ ହିଁ ତ ଯଜ୍ଞ କହନ୍ତି ରାଜା। ଅବସନ୍ନତା ତୁମକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି ରାଜା, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ବିଚଳିତ ହେଇଛ ସିନା, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ହେଇପାରିନ। କ'ଣ କରିବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ? ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ବିଷୟରେ ତମେ କିଛି ଜାଣ? ନା। ଜାଣିବାକୁ ଚାହଁ? ହଁ, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଜାଣନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ତାଙ୍କ କଥା ଶେଷ ହେବନି ରାଜା। ସେ ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କି ଶେଷ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ଗଢ଼ା, ତାଙ୍କରି ଦେହରୁ ସବୁ ଅବତାରର ସୃଷ୍ଟି। ସେ ଅବତାରୀ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରୟୋଜନ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ମହାପ୍ରଳୟର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଜଳ ଜଳ ଜଳ, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ଜଳ ଭିତରେ ନିମଜ୍ଜିତ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ। କୋଉଠି ହେଲେ ବି ଜୀବନର ସତ୍ତା ନାହିଁ। ଏହି ଜନହୀନ ଜୀବନହୀନ ଜଳ ନିମଜ୍ଜିତ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ଋଷି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ। କଳ୍ପଜୀବୀ ଋଷି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଟିକିଏ ଆଶ୍ରା ପାଇଁ, ଭୂମି ଉପରେ ପାଦ ଥାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଭାସି ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ସ୍ଥଳଭାଗ, କାହିଁ ଟିକିଏ ପାଦ ରଖିବାର କଠିନ ଭୂମି? ଏହିପରି ଭାସି ଭାସି ଯାଉ ଯାଉ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଥାରୂଢ଼ ହେଲା ଏକ ବୃକ୍ଷ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ଆହ୍ଲାଦିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ତା ମୂଳରେ ଭୂମିଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଆନନ୍ଦିତ ଋଷି ସେହି ବୃକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଭାସି ଚାଲିଲେ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ଭାସି ଭାସି ଯାଇ ବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖିଲେ ବୃକ୍ଷ ଭୂମି ଉପରେ ନାହିଁ, ଅଛି କେବଳ ଜଳ। ଆକୁଳରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ବୃକ୍ଷକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲେ ଓ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଇଏ କ'ଣ? ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ, ଏ ବୃକ୍ଷଟି କିପରି ଜଳମଗ୍ନ ହେଇନି? ଏହା କ'ଣ ଦୈବୀ ମାୟା? କିନ୍ତୁ ଭୂମି ତ ଦେଖାଯାଉନି। ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା! ଋଷି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ତୁମେ ଯେ ବିସ୍ମିତ ଏ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମର ସବୁ ସଂଶୟ ଦୂର କରିବି। କିଏ କିଏ ତୁମେ କହୁଛ? জগতর নাথ জগন্নাথ, বিন্দু ঠারু সিন্ধু তুমে সর্বব্যাপ্ত। আপনা ইচ্ছারে অধা গঢ়া হই বসিଅଛ হে নীলাদ্রি গোসাই। ভাবরে প্রকট